Tatlo na punta kay Melina. Dapat 4 siya. Hindi, pero binago na yun ni sabi ni Andrea babaguhin niya. Oo, dapat Kung kay tama Melina. yun. Kung kay Melina o kung kay Lorena. Sabi niya kasi kay ano daw yan Lorena. Mali lang apelido lagi. Kulang si Melina. Okay, next natin. So, Lorena Francisco na yung beha. Sure na? Oo. Okay, next na. Ayun pala yung hinahanap ni Ma'am Aurora, yung verde na dal. Wala na yun, Ma'am Aurora, nalak na po. Okay, Ma'am, medium to, medium. Pa-code na lang ako kakaiba. Ayun, ito maganda to. Mine dal. Large to sis, may bulsa, pa-code dal. Okay, large po, may bulsa, pa-code dal. Okay, madam, next natin, medium. Medium size. Code na to, sis. Ganyan siya. Ang ganda. Pa-code doble. Yes! Pwede. Ma'am Marilu, pwede dagdagan. Uy, grabe, 11 na. Tapusin ko na lang to, mga madam. Tapusin ko na lang to, ha. Next live namin, ma'am, again, Monday. Invoice namin na to after live. Payment until 1 p.m. tomorrow. Shipping sis tomorrow. Ma'am, tapusin ko na lang to and then magpapa-free na May ako. new Ha? minor ka pa dyan. Oo, si Marijo. Ribbon, tsaka si ano. Lilia, wala na. Tsaka si Sis, small, medium, pa-code purple. Dari Jo. Small, medium, pa-code purple. Ma'am Jennifer, lock doble. Marijo, okay na yan. Ano Kanina code? pa. Ano code? Code Marijo. Ribbon. Ma'am Marijo, yours na to ha. Code ribbon. Tapos si Carol. Okay, next natin. XL to, yellow. XL, pa-code yellow. Code na to, yellow, XL. Uy, si Mayaman, hindi niya minay. Mine Mayaman, medium. Ganda to. Mine Mayaman, medium. Ito pa. Small to medium, dilaw. Garnerize yan ha. Magkano yung kanya, Ben? Small to medium, dilaw. Yung bewang. Kay Carol. Size small lang to, sis. Ganda. Okay, small po. Pa-code ako dito, small. Code na to, small. Marijo, siya yan, Yung last ko tinawag. Ay, lock. Green dal. Wait lang, ang dami na pala. Green dal, Roan B. Lock. Lock, green dal. Ma'am Roan. Ay, hindi pala. Mine lang. Hilo na ako, sis. Sorry na. Mine lang to. Mine, green dal, Roan. Okay, lock purple, Ma'am Rospel. Ma'am Rospel, yours na. Lock purple. Ano? Okay, and then yellow, Ma'am Marijo. Ma'am Marijo. Yellow. Yes, Ma'am Gigi. Lock na to. Ano pa lang? Umpisa pa lang ng live. Super ganda, no? Napakaganda, mga madam, promise. Pati yung size niya, saktong-sakto yan sa akin, mga sis. B, ano code niyan? Purple. Yellow yan. Kanina yun. Marijo. Marijo. Ano yung kay Rospel? Lock purple. Okay. And then, lock small. Dalawa? Alin? Isa lang yung Rospel. Oo. 250 lang. Small Wala pa yung DP, Small yung nag-lock kay Miss Vestida. Oo. Tapos yung code din ni Rospel is small. Oo. Nauna si Miss Biceline. Oo. Miss Biceline, lock small. Wala pang DP yan, si Ma'am Rospel. Sige, chat ko. Bi, okay na, B? Yellow. Nakalak
Hindi. Marijo. Okay, next natin. Itong small. Uy, ano code nito? Small to medium garter to ha. Pa-code ako dito. Pa-code ako dito ng garter. Nakalimutan ko code. Garter na lang. Code garter. Okay, sisi favorite. Small to medium garterize. Code favorite. Half sleeves yan. Small to medium garterize. Pa-code favorite. Ito sis 300 each tong natira. Okay, ma'am, medium, may tali. Medium may tali, 300 pa code bago. 300 code bago. Medium size din to, maganda rin to ha. Nakaborda yan. 30 ang code. Hanggang 30 waistline. 300 pa code 30. O large to XL to, may kasama siyang belt. Large to XL, may kasamang belt ha. Pa code tali, 300. Tali 300. Sino te? Fatima. Okay. Ma'am Janice Vlog. Lock favorite. B. Tama yon. Janice Addition. Small. By Celine yung printed. Okay, yours na... Huwag mo lang Ay! ibigay yan. Ma'am Janice, pa-additional DP muna ako. Madami ka na po kasing na mine. Ilalas na lang po sa invoice later, ha? Uy, may humabol pa. May humabol pa. May na-mine yung free natin. Si Ma'am Isidora tali daw. Wait lang. Reyna Lecito. Meron na yan, te. Wala po. Ma'am Reyna Lecito, Laktali. 350 to. Laktali, Reyna Lecito. 350 to, Bia. 350 lak. Second minor ka. Emelita. Ma'am Emelita, second minor. Noted, Ma'am Rendon. Sige po. Noted, sis.